Bhumibol is looked upon as demigod for the Thai people. His charisma is unmatched, a savior amidst a crisis that threatens his people, and military coups frequently rising in Thailand. A friendly relationship with the military enabling Bhumibol's 66-year reign. Raja Bhumibol itu sangat low profile, beliau sangat meskipun dia raja, dia juga tidak anti kritik. Jadi sebenarnya ketika dalam wawancara di CNN beliau bilang raja ini juga manusia. Jadi ketika kamu biasanya di Thailand itu ada hukum lese majeste ya, artinya ketika kamu menghina raja, kamu bisa dihukum sekitar 15 tahun. On May the 20th, 1992, Thailand found itself in a critical situation. The Sachinde Krab Prayun-led junta regime faced a major challenge in the form of massive protests led by civilian figure Blue Pajama-clad Chamlong Srimuan. Lasting 3 straight days, military forces aggressively shot at the protesters. Dozens of people were reportedly killed, while hundreds were injured. Thailand was truly gripping at the time. Until the time came, a figure emerged to put an end to it all. Waktu itu masyarakat Thailand juga dalam masa perpecahan. Nah, ketika melihat seperti itu, Raja Thailand akhirnya memanggil tuh antara dua pemimpin itu, satu jenderalnya yang dari militer, satu dari kelompok kubu demokrasi yang memimpin pemberontakan itu. Dan akhirnya atas perintah raja pun akhirnya sang jenderal mundur. Dan itu ditayangkan di seluruh televisi nasional di Thailand. Melihat seperti itu, jadinya orang Thailand sendiri juga menaruh kepercayaan kepada raja. This figure was King Bhumibol Adulyadej. When Bhumibol ascended the throne in 1946, the Thailand monarchy were stripped of their power. At that time, Bhumibol was only 18 years of age. Despite his young age, Bhumibol managed to build reputation as Thailand's highest moral authority. After being crowned as king, Bhumibol raised power through impromptu visits to villages. Dia banyak melakukan kunjungan-kunjungan ke provinsi, terus kemudian mencatat keluhan-keluhan rakyat kecilnya itu seperti apa aja, terus kemudian dia membuat program-program untuk mengentaskan kemiskinan atau istilahnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Misalnya saja ketika di wilayah daerah minoritas, etnik minoritas di pegunungan, dia banyak melakukan, karena situ kan dulu etnik minoritas banyak tergantung kehidupannya dari opium, perdagangan opium yang sangat marak di sekitar perbatasan Thailand, Burma maupun Thailand, Laos. Yang dilakukan oleh raja adalah meningkatkan kesejahteraan etnik minoritas situ dengan membangun akses jalan, kemudian meningkatkan, mengubah mata pencaharian dari opium, ketergantungan opium menjadi ke sektor pariwisata maupun ke sektor pertanian. Bhumibol Adulyadej, who is also known as King Rama IX, was born on December 5, 1927 at Mount Auburn Hospital in Massachusetts, United States. He was initially born with the name Bhumibol Adulyadej. The name Bhumibol was used after being crowned as king, which means power of the land. Bhumibol replaced his elder brother Ananda Mahidol, who died mysteriously. He went to high school at Lausanne in Switzerland and received high grades in French literature, Latin, and Greek. He then began studying science at the University of Lausanne. He is a leader figure beloved by his people. In fact, Bhumibol was considered a god.
Terus kemudian sang raja juga banyak mengunjungi orang-orang yang miskin, segala macam, memberikan bantuan kesehatan. Kemudian untuk pertanian juga seperti itu. Jadi pada awal mula itu karena masyarakat Thailand masih religius, jadi dari segi agama pun dia juga istilahnya dia kan pemimpin Thailand. Bahwa pemimpin itu karena menurut agama Buddha dia dianggap sebagai setengah dewa, karena dia memang sangat melindungi rakyatnya. Karena orang Buddha itu sangat percaya dengan dharma, artinya raja ini sebagai penjaga dharma, gitu aja sih. His love for farming pulls him closer with farmers. Thailand's economic advancement is mostly supported by the agriculture sector. Mungkin karena dia sangat dekat dengan rakyatnya, dia mau belusukan, terus kemudian mau mendengarkan keluhan rakyat, terus kemudian dia mendesain program-program yang bisa untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat Bangkok, terutama yang dalam bidang ekonomi. Ada salah satu program beliau yang self-sufficiency. Itu artinya meskipun memenuhi kebutuhan sendiri, itu kayak dalam Buddha itu hidup sederhana, artinya dia bisa menggabungkan antara local wisdomnya Thailand dan juga dengan kemajuan investasi pada waktu itu. Satu semboyan yang sangat dipegang oleh petani di sana itu adalah bahwa Raja Bhumibol menganggap agriculture as a human life, bahwa hidup itu istilahnya kita dari pertanian itu. Itu karena Raja Bhumibol sangat menyadari potensi yang dimiliki, kesuburan daerah yang dimiliki, terutama di daerah wilayah tengah seperti saya sampaikan tadi. Makanya beliau sampai membuat istilah seperti itu. The success of the Thai government at the agriculture sector is a form of participation from King Bhumibol Adulyadej in protecting farmers. The state is very much aware of the strategic aspects of agricultural products as the majority of world population's livelihood. This is the main reason the state has seriously managed this sector since the 15th century. It is even backed by research and technological development involving experts in the field from a number of countries. Mereka sudah membuat pertanian itu maju dengan irigasi, kemudian kedua juga dengan membuat bibit-bibit unggul. Ini terjadi sekitar tahun 1916 ketika waktu itu Raja Rama ke-6 itu membuat rice research station, semacam pusat riset untuk pengembangan padi, yang kemudian menjadi patung tani Rice Research Center. Jadi di situ dihasilkan, itu sekitar tahun 1916 itu mereka sudah menghasilkan padi-padi bibit unggul. Nah, kebijakan-kebijakan dari pendahulunya itu dilanjutkan oleh kebijakan Raja Bhumibol. King Rama IX viewed agriculture as life. This same philosophy was held close by farmers in Thailand. Satu semboyan yang sangat dipegang oleh petani di sana itu adalah bahwa Raja Bhumibol menganggap agriculture as a human life, bahwa hidup itu istilahnya kita dari pertanian itu. Itu karena Raja Bhumibol sangat menyadari potensi yang dimiliki, kesuburan daerah yang dimiliki, terutama di daerah wilayah tengah seperti saya sampaikan tadi. Makanya beliau sampai membuat istilah seperti itu. Ever since 1952, under Bhumibol leadership, there were 3,000 projects meant to develop agriculture established by the monarchy. 2.000 diantaranya itu kurang lebih untuk infrastruktur, untuk membuat irigasi, dam, dan kurang lebih 1.000 itu adalah untuk
pengembangan bibit-bibit unggul. Sebenarnya kalau proyek itu tidak hanya di satu itu yang besar, hampir semuanya itu membuat dam-dam itu ada di beberapa daerah seperti saya sebut tadi, bisa sampai ribuan proyek seperti itu juga didasari dari hobi sang raja sendiri untuk turun sampai ke desa-desa, sampai ke gunung-gunung, ke daerah-daerah, seperti apa kondisi di daerah itu, kemudian dia membuat kebijakan bagaimana untuk memajukan daerah itu. Misalnya ini daerah kekurangan air, kemudian raja akan memikirkan bagaimana untuk bisa pertanian itu maju, menyediakan air untuk dapat mengairi sawah di daerah itu. Nah, prinsipnya raja ini punya tiga pegangan untuk pengembangan wilayah pertanian atau untuk membangun pertanian di suatu kawasan. Yang pertama, prinsipnya adalah harus sesuai dengan kondisi sosial dan geografi daerah itu. Kemudian yang kedua itu juga harus ada ilmunya, istilahnya harus tidak gerusa-gerusu. Jadi harus dipikirkan seperti apa dengan kondisi sosial dan kondisi geografi yang seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan. Nah, artinya bahwa raja benar-benar memperhatikan pembangunan itu tidak hanya asal membuat seperti apa, tapi dipikirkan dampak kedepannya seperti apa. Dan kalau saya melihatnya raja ini lebih cenderung untuk membuat semuanya itu kembali ke alam. Early into his leadership, Rama IX successfully persuaded northern Thais, who mostly lived from opium, upon becoming vegetable farmers. King Bhumibol's concept of self-sufficiency assured the Thai people would never run out of food. People were guided to be self-sufficient from products of their own lands. The sustainable agriculture policies he rolled out led the country to become Southeast Asia's largest food producer. Who would have thought that this jazz rhythm is the work of a king? Ever since he was a child, King Bhumibol learned to play the piano, clarinet, the cornet, and variety of saxophones. However, he chose to focus on the saxophone. During his childhood, King Bhumibol often duets with his brother, Prince Ananda Mahidol, who was a master in playing the piano. Bhumibol is an artist. He's a photographer, he's an author, and he's a jazz musician. He was playing with many giants in jazz in America, such as Stan Getz, Lionel Hampton, Benny Carter, Benny Goodman, and many other names. He played many instruments like clarinet, guitar, piano, but his major instrument is a saxophone. In 1946, King Bhumibol created his first song entitled Candlelight Blues or Sang Tien in Thai.
create many composition actually in the various genre like jazz, blues, waltz, and everything. But two of them is very famous in Thailand, Candlelight Blues and Echo. Many Thailand musicians cover those two songs, and he was composed the Thailand military march also. He has 49 totally composition that he's been composed, and Thai people call it royal composition. These songs are often considered by Thais as the royal composition or Prang Praracha Nippon. The king's existence is truly astonishing. In 1964, he was awarded by the Academy of Music and Performing Arts in Vienna. He got many awards. One of them, he got a award from the Vienna Music Academy in 1964. He's very talented musician, very musical, and he's a great musician actually. And since the age of 18, he was honored as the Academy honorary member for his contribution in blending Eastern traditional music with the West. Bhumibol Adulyadej became Asia's first youngest musician to receive such accolades. Apart from music, King Rama also loved photography. In each of his visits to villages, he would always capture moments from his camera that hangs around his neck. Dokumentasinya sangat lengkap. Mungkin kalau bisa bisa dilihat bahwa kemanapun raja itu selalu membawa kamera. Itu untuk mendokumentasi misalnya dia pergi ke daerah-daerah seperti apa. Kemudian selain mencatat ada dokumennya, ada foto-fotonya, itu sangat luar biasa menurut saya untuk untuk bisa menjadi catatan bagi raja. Kemudian seperti ini kondisinya, memutuskan untuk melakukan apa untuk kemajuan daerah itu dalam hal pertanian dalam hal ini.